Zero visibility guys, pero padayon niya mo sa pagsilbi sa katawhan guys. Ma'am ko na, serbisyo publiko mo gini guys. Ang mga tayo ni, suot kalata. Ay, Hoàng Phong Hoàng gì à? Kêu. Ủa, chưa đâu á, bên đây chụp đâu á. Dagang tayo pa nagpaabot sa mga guys. Oy, shout out kay ko kang kuan guys, piling og kang kuan, makatigbas. Daghang salamat sa pag-subscribe. Pag-like o pag-share. Salamat kayo ninyo. Ay, à, Si kiểu nó Ahing chụp po, đâu Ahing. á, nó gần Daw đây. si Asyong, na. Akin. Nó sai rồi đó. Koy salay. Zero visibility guys. Đào tại cũng là tại vì. Sila dia guys. Oh. Kita lang ta sa YouTube tayo guys. Maka-live na ko. Wala na lang 921 guys para maka-monetize na sa YouTube. Okay? See you guys. Tulo pa ka ang napalo.